Guys, monitor naman tayo guys. Malawak ang area natin guys. Pasyalan natin. So guys, no, binoboldos pa rito guys. Yan, no. Yan, no, guys. Ito ang daanan natin guys, no. So yan. Yan guys, binubuldos dito guys. Patayo namang bahay guys, no. Sobrang ganda dito guys. Makita mo lahat yung mga kadagatan dito. So para makita natin ang karagatan, puntahan natin, no. Laki mga bato guys, oh, you know.